नमस्कार मु दीप्ति दीप्ति स्पून लैब को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। आज आम छेना और नड़ियार गोटे पोड़पिठा बनवा बहुत टेस्टी लगे ये खावाई आ बनवा भी सेमती बहुत सहज बेसी किसी आपन को परिश्रम करने पड़ोनी। देखु पिठा ये केते नरम होती तो एमती आपड़ जदि नरम आ तुलतुलिया टेस्टी पिठा बनवाई चाहूँगी बिल्कुल भी स्किप करंतुनी वीडियो को पूरा शेष जाए देखंतु टिके अलग प्रकार पिठा बनवाई मु ट्राए करिछि आशा करुछि आपण समस्त को पसंद आसीबो। तो ये जो छेना और नड़ियार पोड़ पिठा बनवाई फर्स्ट आम कौन करबा ना ये देखंतु गोटे मेजरिंग कप मु यूज करिछि सेथिरे मापिकी गोटे कप नेछि अरुआ चाउल जेकोसी चाउल आप नहीं पारे पिठा बनवाई जो चाउल व्यवहार कर चाउल नहीं पारे ना या जगह बासुमती चाउल भी आप व्यवहार करें। तो फर्स्ट कौन करबा ना चाउल को भल भाव में पानी देकी ताकू हाथ में रगड़ के 3-4 थर आप धोईदेवे अपरिष्कार पानी को बाहर करदे। आठी ना जेकोसी जगह आप गोटे फिक्स करदे से सबू जिनस मापिकी ने मेजरिंग कप जदि अच्छी मेजरिंग कप यूज करेंगे ना घर चा पीवा कप हो ग्लास हो बा गिना जेकोसी गोटे जगार आप सब जिनस मापिकी ने। तो चाउल को भल भाव में धोई सारापर से भल पा कि 3-4 घंटा बतुरिया छाड़देवे। आउ 3-4 घंटा पर आप देखिए चाउल आपंकर पूरा बढ़िया से बतुरी जाइथिबो। एबे कौन करेंगे ना से जो बतुरे चाउल पानीटा को आप पूरा बाहर करदे जदि आप चाहिए गोटे जाली रे बा गोटे स्ट्रेनर बाहर करदे अलग करदे। तो ये देखो सब पानी गुड़ाक मुझे बाहर कर देछि। एबे सब बतुरा चाउल को एमती गोटे ग्राइंडर जार को ट्रांसफर करदे बिल्कुल भी पानी एथरे ऐड करवानी। ता सहित ये देखो गोटे कप मु फ्रेश नड़िया कोरा नहीं फ्रेश नड़िया को आपड़ जब चाहिए ग्रेट करके भी नहीं पारे ना छोट छोट खंड करके भी नहीं पारे। नेक्स्ट आम ये ऐड करवा आधा कप फ्रेश छेना छेना जगह आप पनीर भी आधा कप ये यूज करें। नेक्स्ट आम ए गोटे कप रु टिके कम ऐड करवा चीनी टिके जदि बेसी मीठा आपन को पसंद तो पूरा गोटे कप भरिक आप चीनी भी मिक्स करें। तापर टेस्ट बैलेंस आने आम ए अधा छोट चमच लुण ऐड करवा 3-4 गोटा गुजराती ता सहित 10-12 आम ए मिक्स करवा गोटा गोलमरीच बहुत बढ़िया टेस्ट और फ्लेवर एथरे आसीबो। आउ लास्ट रे एथरे गोटे कप क्षीर देके सबू जिनस को भल भाव में पूरा चिकन करके आम बाटीदबा बिल्कुल भी एथरे पानी आम ऐड करवानी पूरा जो पिठा को क्षीर रे ही बनैबा से पिठा आपनकर बहुत नरम बनैबो। देखंतु बेसी क्षीर भी ऐड करेंगे बेसी जदि पतला हो बाटिया असुविधा हम। तो गोटे कप क्षीर देवे आ पूरा एमती चिकन करके बाटीदेवे यहाँ को एबे साइड रखीदबा। आउ नेक्स्ट आम कौन करबा ना गैस ऑन करके एमती गोटे कढ़ई रे 3-4 बड़ चामच आम घी गरम करवा। घीर परिमाण जदि आप टिके बेसी रखिए पिठाटा सेते नरम आउ खाइबापी भी भल लगे। तो टिके घी गरम हो सारापर से गोटे तेजपत्र एमती हाथ में छिंडी पकईदबा तापर आम ए क्षीर ऐड करवा। तो ये सेम कप मु यूज करिछि 3 कप आम ए क्षीर ऐड करवा। गोटे कप आम आगु ग्राइंडिंग करने यूज करते आउ 3 कप आम जंतिबाई यूज करवा। तो टोटाल गोटे कप चाउल आम 4 कप ये क्षीर यूज करवा। तापर आधा कप पाखापाखि मुझे नहीं नड़िया खंड आपण स्वाद हिसाब से कम बेसी भी करें। तापर देखो आधा कप मुझे छेना फ्रेश छेना ये यूज कर छेना को हाथ में टिके आप खंड खंड करदे तापर ये मिक्स करेंगे। आधा कप छेना आम बैटर रे ग्राइंडिंग करथिले बैटर सहित आउ आधा कप आम जंतुनी यूज करवा। तो एबे आम ए सब को टिके गोले देकी क्षीरटा को फुटिया छाड़ीदबा। आउ क्षीरटा जितेबाला एमती भल भाव में फुटीज गैस फ्लेम को आप स्लो करदे। नेक्स्ट जो आम बाटिकी रखी चाउल नड़िया और छेना से बैटर को आप एमती धीरे धीरे करके मिक्स करेंगे गोटे हाथ में पकेबे आ गोटे हाथ में मिक्स करेंगे। फ्लेम ये बिल्कुल भी हाई करेंगे पूरा स्लो फ्लेम रखिए स्लो फ्लेम रे 5-7 मिनट कुक करेंगे। आउ ये जो जंतुणी ना आपणकर मनपसंद जेकोसी ड्राई फ्रुट्स भी मिक्स करेंगे हल्का टिके घी भाजिकी मुझे कौन ड्राई फ्रुट्स ऐड करनी खाली नड़िया खंड ही मिक्स करमती प्लेन रखी। आपको जब ड्राई फ्रुट्स पसंद आप ड्राई फ्रुट्स अल्प टिके घी भाजिकी मिक्स करें। तो पाखापाखि 7 मिनिट पर ये देखो जंतुणी आमर पूरा रेडी हो गला। बेसी टाइम यहाँ लगे कुक हाँपाई मैक्सिमम आपन को 7-8 मिनिट ही टाइम लगे से टाइम भितर आपंकर जंतुणी पूरा बढ़िया से रेडी हो। ये ना जंतुणी बनवाई जदि नॉनस्टिक कड़े अच्छी तो नॉनस्टिक कड़े आप यूज करूँ से जंतुणी बनवाई सुविधा हम। तो जंतुणी तो ये आमर पूरा रेडी हो गला। एबे आम पिठाटा को पोड़ापी रखीदबा।
ଆପଣ ଏ ପିଠାକୁ ପ୍ରେସर କୁକରରେ ବି ପୋଡ଼ି ପାରିବେ, ଓଟିଜିରେ ବି ପୋଡ଼ି ପାରିବେ, ନହେଲେ ଯେକୌଣସି କେକ୍ ଟିନ୍ରେ ବି ରଖିକି ତାକୁ ପୋଡ଼ି ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଫ୍ରାଏ ପ୍ୟାନ୍ ୟୁଜ୍ କରିଛି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ଫ୍ରାଏ ପ୍ୟାନ୍ରେ ହିଁ ପୋଡ଼ିବା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ପ୍ୟାନ୍କୁ ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଘିଅରେ ଗ୍ରୀସ୍ କରିଦେବା। ତା ଉପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ବଟର ପେପର ରଖିଦେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ପିଠାଟା ଆମର ଦରକାରଠୁ ବେଶୀ ପୋଡ଼ିବନି, ତା ସହିତ ଇଜିଲି ଏ ଯେଉଁ ପ୍ୟାନ୍ରୁ ବାହାରିଯିବ। ତ ଯଦି ବଟର ପେପର ନାହିଁ ଆପଣ ୟା ଜାଗାରେ କଦଳୀ ପତ୍ର ବା ଶାଳ ପତ୍ର ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଆମେ ସେ ଜନ୍ତୁଣୀ ସବୁକୁ ଦେଇକି ଗୋଟେ ସ୍ପାଚୁଲା ସାହାଯ୍ୟରେ ହଉ ବା ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ର ତଳ ସର୍ଫେସ୍ରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ଥାପିକି ସେ ଯେଉଁ ଜନ୍ତୁଣୀଟାକୁ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଭଲ ଭାବରେ ସେଟ୍ କରିଦେବା। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଠାଟାକୁ ନା ଆପଣ ଗୋଟେ କେକ୍ ଟିନ୍ରେ ବା କେକ୍ ମୋଲ୍ଡ ଭିତରେ ରଖିକି ନର୍ମାଲି ଯେମିତି ଆପଣ କେକ୍ ବେକ୍ କରନ୍ତି ସେମିତିଆ ବି ବେକ୍ କରିପାରିବେ ବା ପୋଡ଼ି ପାରିବେ, ସେଇଥିରେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବନିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଯେହେତୁ ପିଠାକୁ ପୋଡ଼ିବା ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବନି, ବହୁତ କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପିଠା ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ତ ଜନ୍ତୁଣୀ ସବୁକୁ ଏମିତି ପ୍ୟାନ୍ରେ ସେଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତା ଉପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଘିଅ ଦେଇକି ଏମିତି ଚାରିଆଡ଼େ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଦେବା। ଏମିତି କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ପିଠାର ଉପର ପଟଟା ବିଲକୁଲ ବି ଡ୍ରାଏ ହେବନି। ତ ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିକି ଏମିତି ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ତାୱା ମୁଁ ଗରମ କରିଛି। ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 2 ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆମେ ତାୱାକୁ ଗରମ କରିବା। ତା ଉପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜନ୍ତୁଣୀର ତାୱାଟାକୁ ରଖିକି ତାକୁ କଭର କରିଦେବା। ଏକଦମ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆମେ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବା 30 ରୁ 35 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ବେକ୍ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫ୍ଲେମ୍ ଉପରେ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ୟାନ୍କୁ ରଖିକି ପିଠାଟାକୁ ବେକ୍ କରିବେ ବା ପୋଡ଼ିବେ ତାହେଲେ ପିଠାର ତଳଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଲାଲ ହେଇକି ପୋଡ଼ିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପାଖାପାଖି 40 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ସାଇଡ଼୍ରୁ ବି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ପିଠାଟା ଆମର ତଳପଟୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ପଳେଇ ଆସିଛି। ତ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ପିଠାର ଉପର ପଟେ ବି ଏମିତି ଗୋଟେ ବଟର ପେପର ରଖିଦେବା। ଉପର ପଟ ସାଇଡ଼୍ଟା ବି ଆମେ ଟିକେ ପୋଡ଼ିଦେବା। ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଉପରେ ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଓଲଟେଇ ଦେବା। ବହୁତ ଇଜିଲି ଏଇଟା ବାହାରିଯିବ ଯେହେତୁ ଆମେ ବଟର ପେପର ରଖିଥିଲେ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବଟର ପେପରରୁ ବି ପିଠାଟା ପୁରା ଉଠି ଯାଇଛି, ବଟର ପେପର ଆମର ପ୍ୟାନ୍ରେ ଲାଖିକି ଅଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ପୁରା କେୟାରଫୁଲି ପିଠାଟାକୁ ଏମିତି ପ୍ୟାନ୍ ଭିତରେ ରଖିଦେବା। ଯେହେତୁ ପିଠା ଏଇଠି ପୁରା ଗରମ ଅଛି ତା ସହିତ ବହୁତ ନରମ ଅଛି, ତ କେୟାରଫୁଲି ଆପଣ ପିଠାକୁ ପ୍ୟାନ୍ ଭିତରକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ତାକୁ ଏଗେନ୍ କଭର କରିକି 15 ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ବେକ୍ କରିବେ। ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ପିଠା ଆପଣଙ୍କର କେତେ ମୋଟା ବା କେତେ ପତଳା ଆପଣ ବନେଇଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଟାଇମିଂ। ଯଦି ବେଶୀ ମୋଟା ଆପଣ ପିଠା ବନେଇଥିବେ ତ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିପାରେ, ଯେହେତୁ ଏଇଠି ପିଠା ବେଶୀ ମୋଟା ନାହିଁ କି ବେଶୀ ପତଳା ନାହିଁ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଏଇଟା ଆମର କୁକ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠା ଆମର ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ମୁଁ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ପିଠା ଯେତେବେଳେ ଆମର ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଆମେ ଏମିତି ବାହାର କରିକି ତାକୁ କାଟିକି ଆପଣ ସର୍ଭ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଇଠି ନା ପିଠାଟା ଯେତେବେଳେ ଗରମ ଥିବ ବିଲକୁଲ ବି ଆପଣ କାଟିବେନି, ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ତାପରେ ଆପଣ ତାକୁ କାଟିକି ସର୍ଭ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପିଠା ଆମର କେତେ ନରମ ଆଉ ପୁରା ତୁଲତୁଲିଆ ହେଇଛି। ଏମିତି ବି ବହୁତ ପ୍ରକାର ପିଠା ଆପଣ ବନେଇଥିବେ, ପୋଡ଼ ପିଠା ବି ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ବନେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଥରେ ଆପଣ ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ବେଶୀ କିଛି ଏଥିପାଇଁ ଜିନିଷ ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ବହୁତ କମ୍ ଜିନିଷରେ ଏଇଟା ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ତ ଆଶା କରୁଛି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ରେସିପିଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇକି ଆସିବି। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର ଆଣ୍ଡ ବାଏ ବାଏ।